बापा आज गोटे बड़ घटना घटी जाइए। कौ घटना? मो झीटा को बंद कोठरी भितर भर्ती कर रखी देखला बेले से ना घर छाड़ी जाइए। कुआड़े आउ जीव ता प्रेमिक सहित फेरार हेतिबो नाई मौसा नाई घर जाइए बसी हेले आम टे अपेक्षा करवा ताले से आसीज हाँ अपेक्षा कर। हे मौसा हाँ बापा ए भिकारी गुड़ा कौन घर भीतर बसी जाउछंती बोधे ये माने स्टैंडर्ड भिखारी। छोड़ मौसा हाँ हे मान को टंका पैसा नो देई हाँ बरं खाइबा को दे दियो। हाँ खाइबा को दबा। अविनाश भूत घर को खाइबा को आइसिनी अविनाश आसी तो जीवन नेबा को। हे 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 ये बे तू हो किए हां हो किए तू जानि नो नहीं अबे सोड़ से दिन आसी मो पाद धरी खाइबा को पाउ नथिलु बोली कहिथिलु महाराज मो तुमर एठी खाइबी एठी पीबी एठी रहिबी अबे मने पड़िला। ओहो ताहले तू सही मधुमंगल ना? आहा ओ होची राजा मधुमंगल। अच्छा ताहले तू एजाय बंचिचु? हाँ ठीक अछि एने तो शेष कर देबी आहा को शेष करिबो तो मार देबी किए मरिबो किए बंचिबो आज जणा पड़िबो बे। अच्छा ए देख एटा होची मो पुओ मानस सम्मुखरे तो काळ जम माने आज मो पुओ हातरे तू मरिबो अविनाश मो पुओ हातरे मरिबो हलकी देखबे मु होची से मानस आज अच्छा। मरिबु तू निश्चय मरिबु। अरे कामेरी तो पुणी एमान सहित हाँ एମାନଙ୍କ सहित देखि तुमको आश्चर्य होथिबो ना बड़ भाई। हाँ 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 एटा तो मते देखुछ आउ जण को देखिले तुम पाद तलर माटी खसी जीव। मानसी हाँ बापा तू पुणी एमान सहित हाँ हे तो तुम केते कुआड़े खोजुची चल 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 हम घर को फेर जा चल मु तम सहित जीवी काई ना मु आउ तम सहित जीविनी बापा काई जीवनी से कुआड़े भी जीवनी आम संगे रहिबो कहथिले हे से मो झियो दिने दिने आसीबो इने बोली तते मु कहथिले ना कहली बोले से मो झियो ए मां मानस चल जीवा से कुआड़े भी जीवनी एठी रहिबो ए मां चल अविनाश आज तोर सब खेल सरी जाइछ अविनाश तो भौणी मो घरे तो झियो मो घरे वर्तमान तू हुछु एका कहीं ना तू तो से दिन अभिनय करी तो भौणी को मो सहित छंदी देथिलु अच्छा हेले आज तो झियो को मानसिक मो पुओ भल पाई मो पाखक ने आसी हाँ आज मरिबो अविनाश आज तू एका एका नहीं मरिबो मारम एने समस्त को शेष कर देबी आओ समस्त को मार देबी गोटी गोटी अरे सुन बे हाँ बड़ा बेले कहीं केमिति गोटे गर्जना करूछु ये करियो अबे एबे भी समय अछि मो पातरे शरण पसी जा नाई मो अभिनय शरण तो कहा पातर शरण पशुमान हाँ भाई ए बुढ़ा एबे भी समय अछि ए राज्य छाड़ी चली और मूर्ख घंटेश्वर अबे तू रही जा तो पानी परे अछि भाई प्रथमे तो मौसार पाली हला तो भाई, मौसा हां एमाने मते मते चिन्हि ना हांती प्रथम खेलटा देखी चलती साप लांगुलर हाथ मारी शेष खेलटा एमाने देखी ना हांती चोटा मारी दे ए भाई मानस भाई कामेनी कौन कछु तू एते गर्व करूछ काहे एबे भी समय अछि भाई महाराज को शरणार तले पड़सी जाओ नाई 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 तो बड़ भाई अविनाश अनंत कहार पाद धरबनी हाँ नहीं भाई अरे हुए तो तो स्वामी
ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ଜୀବନରୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେଇପାରେ। ଏ ଅବିନାଶ ହେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଆବେ ଶୁଣ, ସେଦିନ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲୁ ମୋ ପାଦ ଧରିଲୁ, ଖାଇ ପିଇ ଆରାମରେ ରହିଲୁ, ଆଜି ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ମୋ ପାଦ ଧରିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଜୀବନଟା ବି ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ନାଇଁ 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 ଠିକ ଅଛି। ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛ ମତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା? ଆଜି ତୋତେ ଏଇଠି ମାରିଦେବୁ। ତୁ ମାରିବୁ? আবে তু মারিবু ମାରିବୁ? হ্যাঁ তু মারিবু আজ নিশ্চয় মারিবু ମଉସା হ্যাঁ তা দুটো দান তোরা ধরিনি ଥୋଡ଼ା ଗାଲ ଚିପୁଡ଼ି ଦୁଧଟା ମାରିବ, ସେ ପୁଣି ମତେ ମାରିବ। ହଁ? ଆବେ ଦେଖବେ ଜଣା ପଡିବ କିଏ କାହାକୁ ମାରିବ। ହେଲେ ଆଜି ତୁ ଏଠୁ କେମିତି ଖସିକି ଯାଉଛୁ ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି। ଖସିଯିବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତତେ। ଖସିଯିବିନି? ହଁ ଏଇ ମଗଧ ରାଜ୍ୟଟା ହଉଛି ମୋର, ଆଉ ମୋର ହେଇ ରହିଥିବ। ଏ କୋଉଠି ନଥିଲା, ହେଲେ ତୋ ପରି ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ, ତୋ ପରି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଯୋଉ କି ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା, ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲା, ହଁ। ସେ ପୁଣି ମଗଧର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜୁତି କରିବ। ହଁ 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 ଏବେ ଯା, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ କେବଳ ରାସ୍ତା ହଉଛି ଯମପୁର। ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଦେଖିବା। ମତେ ଟିକେ ହାତ ମାରିକି ଦେଖିଲ। ଆବେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ହାତ ମାରିକି ଦେ। ଆବେ ଶୁଣ, ତୁ ଏଠୁ କେମିତି ଖସିକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆବେ ଗୋଟାଏ ପାଦ ଆଗାଇ ଦେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ମୁଁ ଏଠି ରହିବି, ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବିଦା କରିବି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ବିନାଶ, ଆରେ ଅବିନାଶ, ମମତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଅବିନାଶ। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମମତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଅବିନାଶ। ଅବିନାଶ, ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମମତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହେବନି। ଅବିନାଶ, କହିଲି ପରା, ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମମତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ନହେଲେ ତୋର କିଛି ଭଲ ହେବନି। ଅବିନାଶ ଛାଡ଼ିଦେ। କହିଲି ପରା, ଏ ହଉଛି ମୋର ସେଇ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ଖାଇବେ ଏହାକୁ ମୋଠୁ ନେଇଗଲେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ତୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବୁ। ଆମେ ଶୁଣ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ତୁ କେମିତି ମମତାକୁ ନେଠୁ ଏଠୁ ପାଦେ ଆଗାଉଛୁ ନେଇକି ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆବେ ପାଦେ ଆଗାଇକି ଦେଖ ଦେଖ ତୋ ନଉଛୁ। ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଉଛି। ଆବେ ଯା ଯା, କେମିତି ଯାଉଛୁ ଏଠୁ, କେମିତି ଖସିଯିବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତତେ। বাবা শীঘ্র শীঘ্র করে বা କଣ ହେଲା ଅବିନାଶ? ଆରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ କାହିଁକି, ଯାଉନ କେମିତି? କାହିଁକି ଭାଇ ବାପା ସମାନ ବଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ମାରିଦେଲୁ। ଠିକ କଲୁ ରେ ମା, ଠିକ କଲୁ। ଯୋଉ ହାତରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ତତେ ମୁଁ ମଣିଷ କରିଥିଲି, ଯୋଉ କୁଣି କୁଣି ହାତକୁ ଧରି ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡ ବାଟରେ ଚଲେଇଥିଲି, ସେଇ ହାତରେ ତୁ ଆଜି ତ ବଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ମାରିଦେଲୁ ରେ ମା। କେଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ତୋ ବଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେଲୁ। ଠିକ କଲୁ ରେ ମା, ଠିକ କଲୁ। ରାଶି, ତୋ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତୋ ବାପାଟାକୁ ପର କରିଦେଲୁ ମା। না বাবা না ହଁ ଯା ଯା, ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯା। ଆଜି ତୋ ବାବା ଅଭିଳାଷ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ହେଇଗଲା ରେ ମା। ଭରସା କରିଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ମୁଁ ଭରସା କରିଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହୁଏତ ବାପାକୁ ପର କରିଦେଲା, ତା ବଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ବି ପର କରିଦେଲା। ନା ମା, ମତେ ଛଉନା ତୁ। ସେଇଦିନ ତତେ ମୁଁ କେତେ ନେହୁରାଇଲି, କେତେ ତାଗିଦ କରିଥିଲି ତତେ, ମାରେ ବାପା କଥା ମାନି ଚଲିବୁ ବୋଲି ଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ ରେ ମା। ଏ ନାରୀ ସମାଜକୁ ତ ଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ। ମହାରାଜ, ଏ ମହାରାଜ, ମତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମହାରାଜ। କେଇଟା ଖଲ ପ୍ରକୃତି ଲୋକର କଥାରେ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚାଲି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଇଛି ସତ, ତଥାପି ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମହାରାଜ। ଏ ମାନସ ବାବୁ, বাবা ତମେ ପରା
ମୋ ଝିଅକୁ ଜୀବନ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଛ ହଁ ବାପା ନେଇଯାଅ ବାବୁ ନେଇଯାଅ ତମ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ ମୋ କଥାକୁ ନେଇ ମୋ ଝିଅ ଭଉଣୀ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବନି ବାବୁ କଷ୍ଟ ଦେବନି ବଡ଼ ଅପା କ୍ଷମା କରିଦେବ ବଡ଼ ଅପା ମୋତେ ମୋ ଝିଅକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ରଖିବ अरे अविनाश तू जमार चिंता करना मु तो झील मानस को निश्चय झील पर रखी আজি আজি ए अभिलाष अनंतर स्वप्नटा स्वप्न ही रहीगला আজি ए अभिलाष अनंतर मधुर सपन जाए बापा बहु दूर को जन्म रे बोधे करिथिला महापाप झियो भौणी को छाड़ी जाए बापा बहु दूर स्नेह बिना जीवनटा लागे सुना सपन सुना सपन सुना सपन मधुर सपन अल्प दिन मधुर सपन अल्प दिन मधुर सपन मो बड़ भाई आम जो स्वप्न देखी से मधुर सपन अल्प दिन रे परिणत हाँ कामिनी तुम बड़ भाई जमीती कर्म करते सेमिति आज फल पाइले आलो माँ मानसी कांदना लो माँ कांदना माँ कांदना तो पिता अविनाश अनंत चौधरी जमीती तो पिता अविनाश अनंत जमीती कर्म कला सेमिति फल पाइला लो माँ कहीं ए दुनिया रे जी जमीती कर्म करे सेमिति ही फल भोगी थाए एटा हूँ विधिर विधान लो माँ एटा हूँ विधिर विधान हेले आज तो पिता पाखरे कही ना तो पितार पर तुम दुई जन थिल आज तुम दुई जन जो आम परिवार जड़ित हो जाई अविनाश अंत्येष्टि क्रिया समापन करवा हूँ आमर कर्तव्य बाप मानस बापा ए राज्यर जनप्रजा मान जन दियो हाँ बापा से अविनाश मर शरीर को श्मशान भूमि को नहीं जातु आउ से अंत्येष्टि समापन करी आम समस्ते शुद्धि हो पड़ा हाँ बापा